Hello friends, I want to introduce myself. My name is Aryani Nuriski, name 2021-3022, 4th grade A, Nursing Study Program at the Universitas Aisyah Surakarta. Here I will explain the meaning of English vocabulary about cardiopulmonary resuscitation. Di sini saya akan menjelaskan artinya kosakata bahasa Inggris tentang resusitasi jantung paru atau RJP. 1. Inspection or observation atau inspeksi atau pengamatan. At this stage, the examination can be done by looking at the shape, size, and color of the skin, as well as the movement of the chest muscles when breathing. Through inspection, the doctor can suspect abnormalities in the sternum and upper back. In addition, doctor and also access the opposition and use of typical respiratory muscles. For example, in asthmatic patient or patient with chronic obstructive pulmonary disease COPD. Pada tahapan ini, pemeriksaan bisa dilakukan dengan melihat bentuk, ukuran, dan warna kulit, serta penggerakan otot-otot dada saat bernafas. Melalui pemeriksaan inspeksi, dokter dapat mencurigai adanya kelainan tulang, dada, dan punggung atas. Selain itu, dokter juga bisa menilai posisi dan penggunaan otot bantu pernafasan yang khas, misalnya pada pasien asma atau pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. 2. Palpation or thought. Palpation is a method of physical examination carried out by doctors by feeling the surface of the body with their hand and finger. On cat palpation, the doctor will assess the texture, movement, vibration of the airflow in the chest and the sternum. If you feel a firm texture on your chest wall and you hear a crackling sound, your doctor may suspect a fracture. Palpasi atau perabaan. Palpasi adalah metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan jari. Pada palpasi dada, dokter akan menilai tekstur, pergerakan, getaran, aliran udara di dada, dan tulang dada. Apabila teraba tekstur seperti busa pada dinding dada dan terdengar suara gemeretak, dokter dapat mencurigai patah tulang. 3. Percussion or beat. Chest percussion can be done by the doctor by tapping his finger on a number of areas on the surface of the chest and upper back. The sound of this knock can describe the condition of the organ below. The knocking sound will be louder and reverberate on the part of the body that is filled with air. Meanwhile, a weak muffled sound during percussion will be heard in areas of the body that are dense or filled with water. Perkusi atau ketukan. Perkusi dada dapat dilakukan oleh dokter dengan mengetukkan jari di sejumlah area pada permukaan dada maupun punggung atas. Bunyi dari ketukan ini bisa menggambarkan kondisi organ di bawahnya. Bunyi ketukan akan lebih kencang dan bergaung pada bagian tubuh yang berisi udara, sementara itu bunyi yang lemah dan redup selama perkusi akan terdengar di bagian tubuh yang padat atau berisi air. 4. Auscultation. Auscultation is an examination method to listen to sound from inside the body by placing a stethoscope in a certain area. Examination of heart sound is carried out on the left side of the chest, while examination of lung sound is carried out in all parts of the chest. Auskultasi. Auskultasi adalah metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Pemeriksaan bunyi jantung dilakukan di dada sebelah kiri, sedangkan pemeriksaan bunyi paru-paru dilakukan di seluruh bagian dada.
If the results of the thorax examination are considered abnormal, the doctor will recommend further examination to confirm the diagnosis, such as chest X-ray or an electrodiogram. Apabila hasil pemeriksaan toraks dianggap tidak normal, dokter akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan diagnosis seperti foto ronsen dada atau elektrokardiogram. Thank you. Terima kasih. Hopefully useful. Semoga bermanfaat. Dadah.